परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की समरी भिजवा दी। जुमे को एडवाइस गवर्नर पंजाब को भेजूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों और गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले काफ लीग आज़ाद जमात है, नून से मुज़ाकरात कर सकती है। मेरी हुकूमत गिराने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। मुस्लिम लीग काफ की जनरल बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है। साबिक आर्मी चीफ मौजूदा सियासी और माशी बहरान के जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। सीनियर एंकर से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि मेरे खिताब के बाद 1 घंटा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मेरे साथ हंस हंस कर बातें करते रहे। उस वक्त तो नहीं कहा बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। इसी पर हम बात करते हैं। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब फरमाइएगा, ये क्या चल रहा है कि अब शिकवा कर रहे हैं इमरान खान के जी मेरे खिताब के बाद साथ बैठे रहे परवेज़ इलाही साहब, उस वक्त हंस हंस के बातें करते रहे, बाद में टीवी पर आकर वो कुछ और बातें करते रहे। नहीं, इमरान खान ने शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हमारी जमात अपनी अलग है, उनकी जमात अलग है, उनका मंशूर अलग है, हम एक नजरिए पर इकट्ठे हैं और हमारा नून लीग के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे वीडियो लिंक पे बात कर रहा था तो उसके बाद वो 1 घंटा भी मजीद हमारे साथ बैठे रहे, जिसमें हमारी बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि उनका अपना मंशूर है। तो हम उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने वाले अब खुद ये महसूस कर रहे हैं कि इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। इस मौके पर उन्होंने बहुत सारी बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं असम्बली तहलील करूंगा और मौजूदा हुक्मरानों के पास इस मसाइल का हल नहीं है। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि कमर जवेद बाजवा साहब जब मेरे पास आते थे तो कहते थे कि वो चोर डाकू है, हम उनको नहीं ला रहे। तो मैं बार बार उनसे पूछता रहा था कि बता दें आपकी कोई बात है। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब हमारे इत्तेहादी ने कल मोनस इलाही साहब भी मेरे पास आए और वो यकीन दहानी करा के गया कि हम आपके साथ ही रहेंगे। तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने अपनी माशी इकॉनमी को 17 साल की तारीख में सबसे ऊपर लेके गए, लेकिन साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। मैंने खुद कमर जवेद बाजवा साहब से पूछा था बताएं कि आप किसी को लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं। सही। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ तो मतलब ये कह रहे हैं और ये खबर भी आई है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने समरी भिजवा दी है और इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया कि जुमे को भिजवा दूंगा एडवाइस गवर्नर पंजाब को। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि काफ लीग जो है वो नून से मुज़ाकरात कर सकती है। इस वक्त स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं जो ताल्लुकात है मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या ख़ास तौर पर अगर हम बात करें परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, आपको नज़र आ रहा है या उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया है कि थोड़ा सा कोई शिकवे शिकायत हैं दिल में, कोई तासुरात से ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है परवेज इलाही ने मुझे एक से कई मरतबा ज्यादा कहा था कि ये पंजाब असम्बली आपकी इमारत वज़ारत आला जब आप कहेंगे तो हम असम्बलियों से निकल जाएंगे, तहलील कर देंगे। और जिसका वो मुतअद्दिद बार मुझे यकीन दहानी करा चुके हैं। जब उन्होंने परवेज इलाही साहब से गुज़श्ता रोज मीडिया में चलने वाली गुफ्तगू का इजहार किया तो उन्होंने कहा जी हमारी जमात एक इंडिपेंडेंट है, मेरी अपना वर्शन है। मेरा कल भी यही वर्शन था कमर जवेद बाजवा साहब, और अब भी वही मौक़िफ़ है। तो हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जब रशिया हम गए तो हमने फॉरेन ऑफिस से पूरे रास्ते किए, बहुत ज्यादा मशावरत की। उसके बाद कमर जवेद बाजवा साहब से भी मशावरत की। उनके बाद हम गए और हमारा उधर ट्यूटन के साथ बड़ी तफसीलात बात चल रही थी। वो हमें बहुत ज्यादा सस्ते दामों तेल भी देना चाह रहे थे। हमने कुछ तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास इत्तेहाद आपस में ये बहाने हैं और बहुत जल्द हम इलेक्शन की तरफ गामजन हो जाएंगे। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि गुफ्तगू ज़ाहिर होती है तो किसी ने ये भी पूछा कि तारीखें जो दी जा रही थी बार बार के फला तारीख को असम्बली तोड़ने का ऐलान किया जाएगा, इन तारीखों के बजाय ये ऐसा बज़ाहिर से तासुर है कि शायद मौका दिया जा रहा है कि हुकूमत कुछ कर ले, जो यानी अपोजिशन है यहाँ पर पंजाब में, कि वो जो बात हो रही है कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ, तो ये मौका देने की ज़रूरत ही क्यों महसूस की जा रही है? असम्बलियाँ तहलील कर देते। देखिए, वो उनका कहना था इस सिलसिले में कि मैं एक जमहूरी तरीके से पुरअमन तरीके से जाना चाह रहा हूँ और मैं किसी भी सूरत में कोई गैर आईनी काम नहीं करना चाह रहा। 8 माह तक उन्होंने कहा जो रियासती जबर जुल्म हम पर हुआ वो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ।
تو آئینی طریقے سے میں نے اس حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں اور ہم اسمبلی تحلیل آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے پاکستان کے تمام آئینی ماہرین سے رابطہ کر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلی تحلیل کری جائے۔ اسی سے متعلق حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بظاہر بادی نظر میں نئی اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، لیکن اداروں کا بھی یہ پاکستان ہے، ایسی صورتحال میں انہیں زیادہ وقت دینا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں، دوسری طرف دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، تو ہم نے جان کے 26 نومبر کو کہا تو میں نے ٹائم دیا، پھر میں نے 17 کو کہا تو ٹائم دیا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار اور جو حکومتی وزراء صدر پاکستان سے ملے ہیں، تو جب صدر پاکستان نے مجھے بتایا تو میں نے کہا جی آپ صرف انہیں کہ الیکشن کا اعلان کر دیں تو ہم بیٹھ کے اس میں بات کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ حکمرانوں سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، ماں سوائے کہ نئے الیکشن ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج اس ملاقات میں بھی موجود تھے جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کی ہے۔ سینئر صحافی سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ملاقات میں بھی تھے، ان سے جانتے ہیں کہ کیا گفتگو کی گئی ہے آج چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے۔ سعید قاضی صاحب، کیا بات چیت ہوئی پھر عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں بہت رینج کی گفتگو کی اور انہوں نے، لیکن جو مین کرکس تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہاں مسلط کیا گیا ہے ان کے مطابق اور ان کی وجہ سے یہ خوفناک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اور اب اس خوفناک معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو الیکشن اور فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے ان کو اس منظرنامے سے ہٹایا جائے اور ملک کو دوبارہ سے پٹری پر چڑھایا جائے، کیونکہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ ہم مزید اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اسی بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ ان حالات میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو مقتدر طبقات میں حمایت ہے وہ آہستہ آہستہ یہ خود ہی کھو دیں گے، اور جو ہے پی ٹی آئی ایک ضرورت بن کے سامنے آئے گی، کیونکہ ہم نے جو اشاریے دیے تھے، جو جن اشاریوں پہ ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے، 6% گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے، 178 روپے کے ڈالر پر چھوڑ کے گئے تھے، یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے جہاں پہ اس کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ اتنا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور آج ہم ایک ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ جو ڈالر ہیں باہر جا رہے ہیں، تو کون باہر لے کے جا رہا ہے؟ یہ ڈالر کے نام بھی کچھ انہوں نے لیے لیکن شاید آف دی ریکارڈ تھے، لیکن یوں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اگر روکنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ڈالر کی فلائٹ ہو رہی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر بعد ازاں انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے ان لوگوں کا یہاں سے ان کے مطابق اس ملک اور دھرتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چنانچہ یہ ان کا اقتدار جب ختم ہوگا تو یہ یہاں سے بھاگنے کی کریں گے، مگر ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، اداروں نے بھی یہیں رہنا ہے، پاک فوج نے بھی یہیں رہنا ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اور اپنے اداروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جی